बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम आदाब नाज़रीन गिरामी। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं जम्मू व कश्मीर के एक अजीम दीनी मिली इस्लाही दावती तरबियती मरकज़ी इदारा जामिया मरकज़ुल मारिफ भिटिंडी के बारे में। मैं हूं मुर्तज़ा मलिक और आप देख रहे हैं मलिक टाइम्स यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मलिक टाइम्स के नाम से हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने मशवरों से हमें ज़रूर नवाजें। नाज़रीन गिरामी, जम्मू व कश्मीर में मदारिस इस्लामिया की तहरीक के सिलसिले की एक कड़ी जामिया मरकज़ुल मारिफ भिटिंडी जम्मू है। ये इदारा मरकज़ी अहमियत का हामिल इदारा है। अरसा 2-2.5 से ज़ायद अरसा से ये इदारा जम्मू व कश्मीर में इशाअत उलूम इस्लामिया, पैगाम हक़ व सदाकत व अहया सुन्नत नबविय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमात अंजाम दे रहा है। सन 1994 ईस्वी में मायानाज आलिम दीन मरहूम मुफ्ती फैज़ुल वहीद साहब रहमतुल्लाहि अलैह, कारी जमालुद्दीन साहब, हाफिज़ नज़ीर अहमद साहब और बशारत सलीम साहब ने इस इदारे की शुरुआत की। सूबा जम्मू के अमीर तबलीग बशीर अहमद ज़रगर साहब ने इस इदारे की संगे बुनियाद रखी। भिटिंडी गाँव के लोगों ने एक छोटा सा किताए अराज़ी मदरसा के लिए वक्फ़ किया और इस पर 3 कमरों पर मुश्तमिल एक इमारत तामीर की। इस तरह बेसरो सामानी की हालत में इन बंदगान खुदा ने उलूम व इरफ़ां के इस आबशार को जुम्बिश दी जो अब एक अजीम सागर बन चुका है। मुफ्ती फैज़ुल वहीद साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जिनकी इल्मी शख्सियत न सिर्फ जम्मू व कश्मीर के लिए अजीमुल मर्तबत थी बल्कि बैरून रियासत आपकी इल्मी खिदमात, ज़ुहद व तक़वा रियाज़त की वजह से आप एक मर्ज खलाइक शख्सियत थे। जामिया मरकज़ुल मारिफ ने मुफ्ती फैज़ुल वहीद साहब रहमतुल्लाहि अलैह की सरपरस्ती में तरक्की के मनाजिल तय किए और सैकड़ों उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, क़ुरा, मुफ्तियान किराम व मुबल्लिगीन की एक अजीम जमात तैयार की, जिन्होंने रियासत व बैरून रियासत पैगाम हक़ व सदाकत की इशाअत व तरवीज के सिलसिले में अपनी खिदमात पेश की। यह इदारा शहर जम्मू के इलाका भिटिंडी के बुलंद मकाम पर वाक़ है। बस स्टैंड जम्मू से 7 किलोमीटर, रेलवे स्टेशन जम्मू से 4 किलोमीटर और एयरपोर्ट जम्मू से 9 किलोमीटर की मुसाफत पर यह इदारा वाक़ है। जब 1994 ईस्वी में इस इदारे का आगाज़ हुआ तो इस वक्त इकामती तलबा की तादाद कुल 80 थी, जुज़ वक्ती तलबा की तादाद 120 थी, असातिज़ा व दीगर अमला की मजमूई तादाद 3 थी। साल 2013 तक तरक्की के मनाजिल तय करते हुए इस इदारे के इकामती तलबा की तादाद 300 हो गई, जुज़ वक्ती तलबा की तादाद 400 और असातिज़ा किराम की तादाद 23 हो गई। अब यही इदारा तरक्की के मनाजिल तय करते हुए मज़ीद आगे इसके तलबा और मुंतज़िमीन की तादाद बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से इदारे के मसारिफ में भी खातिर खा इजाफ़ा हुआ है। इस इदारे में उलूम दीनिया के साथ साथ मुरव्वजा असरी उलूम के लिए हाई स्कूल तक की तालीम है, जिसमें इलाके के तलबा तालिबात जदीद असरी उलूम से बहरावर होते हैं और साथ में दीनी उलूम भी हासिल करते हैं। कंप्यूटर का शोबा है जिसमें 2 दर्जन से ज़ायद कंप्यूटर्स हैं, जहां तलबा को कंप्यूटर की तालीम से आरास्ता किया जाता है। जामिया मरकज़ुल मारिफ ने के मुतअद्दिद शोबाजात हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र एहतमाम तालीमात, नशर व इशाअत, शोबा दावत व तबलीग, मतबख तामीरात व शोबा इफ्ता व क़ज़ात है। जामिया मरकज़ुल मारिफ की एक अजीम लाइब्रेरी है जहाँ पर 50,000 से ज़ायद दीनी इस्लाही अदबी कुतुब हैं, जिनसे तलबा व अवामुन्नास मुस्तफ़ीद होते हैं। जामिया की ज़ेर निगरानी जामिया मस्जिद मारिफ है, जिसकी तामीरात का सिलसिला जारी है। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाली ये मस्जिद तलबा इकराम के साथ साथ इलाके की ज़रूरत पूरा करेगी। मस्जिद खूबसूरत, दीदा ज़ेब और कुशादा तैयार की जा रही है। इस इदारे से मजमूई तौर पर हज़ारों तलबा ने उलूम इस्लामिया से सनद फ़रागत हासिल की, जिनमें हुफ़ाज़ किराम, उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम की एक बड़ी तादाद है। यह इदारा दारुल उलूम देवबंद के राब्ताए मदारिस से मुंसलिक है। इस इदारे के तहत 50 से ज़ायद मकातिब इलाके में कायम हैं।
ناظرین گرامی، مفتی فیض الوحید رحمۃ اللہ علیہ اس ادارے کے مرکزی کردار تھے۔ ان کی زندگی زہد و تقویٰ میں گزری۔ علوم اسلامیہ کی اشاعت و ترویج کے لیے ان کی خدمات آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ نے اشاعت و ترویج کے لیے کریا جا کر اپنی اصلاحی مجالس کے ذریعے سے عوام اور علماء کے درمیان بیداری کا کام کیا اور راہ حق پر چلنے کی ترغیب کے لیے اپنی زندگی صرف کی۔ آپ نے اپنی تحریر کے ذریعے ملت میں بیداری کا کام کیا۔ قرآن کریم کی گوجری زبان میں تفسیر کے علاوہ مختلف موضوعات پر آپ نے تحریر کے ذریعے رہنمائی فرمائی۔ سن 2021 میں آپ اس جہاں فانی سے رخصت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے تربیت یافتہ و فیض یافتہ باصلاحیت علماء کرام نے اس ادارے کی خدمات کی ذمہ داری اپنے سر لی ہے اور اسے بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ ادارہ خالص دینی ادارہ ہے جس کا مقصد پیغام حق و صداقت، اشاعت قرآن حکیم و حدیث پاک، تفسیر، تجوید و فقہ ہے۔ طریقہ تعلیم درس نظامی ہے۔ اس ادارے میں دورہ حدیث تک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تکمیلات کے شعبے بھی ہیں۔ یہاں سے طلباء مختلف درجات تک تعلیم مکمل کرنے کے بعد دارالعلوم دیوبند، وقف دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور، ندوۃ العلماء و دیگر اداروں سے بھی تعلیم کی تکمیل کرنے کے بعد ملک کے مختلف اداروں اور جموں و کشمیر کے مختلف حصوں میں دین کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ یہ ادارہ ہر قسم کے مسلکی، گروہی اور سیاسی اختلافات سے دور رہ کر خالص دین حق کی ترویج کے لیے کوشاں ہے۔ اتحاد اور اتفاق کے اصولوں پر رہ کر اپنے مقاصد کی انجام دہی میں مصروف ہے۔ جامعہ مرکز المعارف عوام کے عطیات، امداد و صدقات سے چلتا ہے اور کسی طرح کی سرکاری و غیر سرکاری امداد اور تعاون کے بغیر چلتا ہے۔ اس لیے عوام الناس سے اپیل ہے کہ اس مرکزی ادارے کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا ہر طرح سے تعاون کریں۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لگائے ہوئے اس شجرہ سایہ دار کا پھل انہیں ایصال ثواب کی شکل میں نصیب ہو اور یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہاں کے فضلاء، علماء، مفتیان کرام و حفاظ کرام اور قرائے کرام کو دین حق کی خدمات کے لیے قبول فرمائے۔ اس ادارے کی تعمیر و ترقی کے لیے اور اس ادارے کی علمی ضروریات کی تکمیل کے لیے عوام الناس بالخصوص عوام جموں و کشمیر کو اس پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہاں سے فارغ طلباء مفتی فیض الوحید صاحب کی اصلاحی تحریک کو پروان چڑھیں اور اسے اپنے لیے نمونہ کامل سمجھیں تاکہ ان کا عمل مفتی فیض الوحید صاحب کے لیے باعث ایصال ثواب ہو اور اس ادارے کے ذریعے سے علوم دینیہ کی اشاعت اور ترویج کا سلسلہ جاری رہے تاکہ امت مسلمہ کو اس کے ذریعے سے فیض برابر ملتا رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ بنیت ثواب اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اس ادارے کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔